Wa qala Ali ibn Abi Thalhah an Ibni Abbas, dan telah berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas fi qoulihi fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tentang firman Allah, pertama fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nasohadzalika, maka dinasah ayat fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, kalau pertama ayat dikatakan bahwa maafkan mereka dan bersalaman dengan mereka sehingga Allah menentukan kematian mereka. Nah, ayat ini dinasah oleh perintah. Mana perintahnya dengan ayat lagi? Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka perangi oleh kalian siapa al-musyrikina, orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun engkau menjumpainya. Ya. Wa qauluhu, dan firman Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ila qaulihi, sampai firman Allah, wahum sogirun. Wahum, dan adapun mereka itu sogirun, adalah orang-orang yang hina. Panasoha hadza, maka dinasakh hadza dengan ini ayat afwahu anil musyrikin, perlindungan atau pemaafan terhadap orang-orang yang musyrik. Wakada, dan begitu juga qala, telah berkata siapa Abu Aliyah qala wa Rabi ibnu Anas, dan telah berkata Imam Rabi bin Anas, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wa Sudiyu, dan Imam Sudiyu, innaha, sesungguhnya itu ayat fa'fu wasfahu, ya, mansukhatun bi ayatis saifi, dinasa oleh ayat pedang, perang berarti Pak. Ya. Wa yursidu ila zalika aidon, wa yursidu, dan ditunjukkan ila zalika, atas nasakh mansukh juga, qauluhu, oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatiyallahu bi amrihi. Nah, jadi perintah mimiti maafkanlah mereka. Ya, kemudian kita disuruh untuk memerangi orang musyrik, orang kafir. Nah, kemudian cek Imam Abu Qatadah, perintah memerangi, perintah membunuh orang kafir dinasah oleh apa? Hatta ya'tiyallahu bi amrihi, keun wae antap biarkan orang kafir tersebut sampai Allah mendatangkan keputusannya, keun kewae Gusti Allah nu maehan mah. Maka sebagian orang sekarang umat Islam diam-diam saja, Pak. Ya, Palestina digembur, keun wae antep. Nya keke Gusti Allah dibalas. Nya gitu, hatta ya Allah bi amri itu. Cing wae umat Islam da parentah merangna geus
geus dinasah cenah kitu cek sebagian ulama keun wae cenah. Mending disiksa ku manusia tak mending disiksa ku Allah wah. Tapi lamun orang na iman mau berpikir mending kene disiksa di dunia Pak, di perangan ku umat Islam di dunia daripada engke di akhirat gitu. Di akhirat mah leuwih berat malaikat bagi harut yang marut milih disiksa di dunia tinimbang disiksa di akhirat gitu. Waqala Ibnu Abi Hatim dan telah berkata Imam Ibnu Abi Hatim hadasana telah bercerita kepada kami Abi bapakku hadasana telah bercerita kepada kami Abu Yamani akhbarona Su'aib an Juhri akhbarona Urwah bin Zubair an Usama bin Zaid akhbarahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ya'funa anil musyrikin wa ahlil kitab. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan, membiarkan kepada orang-orang musyrik dan ahli kitab kama amarahumullah seperti apa yang telah Allah maafkan yang seperti apa yang telah Allah perintahkan wayasbiruna dan mereka bersabar alal adai atas penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ahli kitab. Ya. Qala Allah berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, gitu. Tadi pertama poin dipitah gitu-gitu kadeke namanya keun wae ke kumaca urusan Gusti Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwala minal afwi ma'amarahu bih. Pertama, Rasulullah memulai yaitu dengan memaafkan mereka, membiarkan mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hatta adinallahu fihim bil qatli sehingga menunggu kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk membunuhnya. Ya. Pakotalallahu bihi man qatala min sonadidi Quraisy. Maka Allah akan membunuh mereka siapapun katanya yang berada di dalam naungan orang-orang Quraisy yang kafir ketika itu. Wahada isnaduhu dan adapun ini hadis sanadnya sahihun sahih. Walam arahu faisain minal kutubis satati dan sunati walam arahu pisain dan tidak melihatnya di sesuatu pun dari kitab-kitab hadis walakin lahu aslun fi sahihaini an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi tidak ada dalam kitab hadis yang lain, adanya terdapat dalam hadis Imam Bukhari dan riwayatnya hanya satu, an Usamah bin Zaid, Pak. Ya, tidak ada lagi yang lainnya. Wa qauluhu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi haitsu ta'ala al istigholi bima yanfa'ukum wa ta'udu alaihim akibatuhum yaumal qiyamah wallahu a'lam. Sakali Pak.